Hi everyone, my name is Alicia Britt. I am a puppetry artist and researcher from London, UK. Hello, my name is Haris Chandra. I am puppeteer and puppet maker from Bali, Indonesia. Hello everyone, my name is Rangga. I'm founder of Flying Balloons Puppet. I'm director and puppeteer from Yogyakarta, Indonesia. Hi, my name is Rensi and I'm a theatre practitioner from Bangalore, India. I've never performed feeling so relaxed and so excited and so free. I think it's because I finally had the time to really look inside and see what I want to do. And the rest of the colony residency really supports that. The materials, the expertise of the people that work here, the puppet makers, the performers, the directors, they really allow you to just be free and really enjoy yourself. I think I feel like I know who I am more as an artist and have made one more step towards finding my style. I'm really excited to share with other people the links between heritage puppetry and contemporary styles and how we can teach each other and also learn from each other as we go on. Ketika saya melakukan residensi di Lise Puppet Art Colony, cara pandang yang mana melihat bagaimana para seniman di sini bekerja, bagaimana mereka memperlakukan puppet, memperlakukan alat, memperlakukan material, itu sangat menginspirasi saya untuk bekerja di masa yang akan datang. Berada di situasi yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saya datang ke sini, bekerja, membuat, dan menyutradarai 4 orang performer dari Taiwan. Itu sangat luar biasa. Tentunya dari perjalanan artistik itu, saya banyak mendapat ilmu. Mungkin tidak melulu soal keindahan begitu, tapi kemudian saya punya cara pandang saya sendiri akhirnya sebagai seorang seniman untuk menjelaskan atau berbagi apa yang ingin saya ceritakan kepada penonton. Usually I am a storyteller and my focus is always on stories. But having come here, I have noticed that craftsmanship is also could become very interesting in storytelling. And that's something I have never considered before in detail. So that's something I think that has been quite transformational for me, to pay attention to details in the making, in the crafting, a little more. So it has also made me want to go and learn. Being part of global puppetry community, you don't just live at home, you live within the world. What language you speak, or what puppetry style you like, or whether you can play an instrument, or whether you're good at making things, everyone comes together to help each other, and I hope to continue that environment as I move forward as an artist. I usually work with interdisciplinary ensemble casts. So sometimes I don't know, this is a lighting person, but they can also give me sound advice, things like that. It sometimes get a little merged here and there. But here I could also see that, hey, this is a lighting person's perspective of this. So that kind of clarity in expertise and in the disseminating of knowledge was very nice. I don't think it would have become what it has had it not been done in Litze. If I had done it anywhere else, it would have taken a different shape. Teman-teman seniman yang lain dengan latar belakang dan budayanya yang mereka bawa masing-masing memberikan saya cara pandang baru tentang melihat dunia bekerja. Hidup di antara orang-orang profesional ini, dengan berada di lingkungan profesional ini membuat saya menjadi lebih percaya diri untuk mengembangkan bakat saya
akan selalu saya kenang dalam hidup saya, di mana saya menjadi sesuatu dengan orang-orang yang saya temui di sini. Ya, sebagai seorang seniman teater boneka, berada di dekat orang-orang yang sangat profesional di bidangnya, itu seperti saya seperti mempunyai semangat baru, memberi vitamin yang mungkin saya tidak sadari saya sangat butuh itu. Dan berkawan dengan 4 orang seniman dari India, dari Inggris, satunya dari Bali. Tapi ternyata dari hal itu kami terkoneksi dengan baik. Kami menjalin persahabatan dengan sangat hangat. Kenapa secepat itu mereka mempunyai tempat di hati saya? Itu sebenarnya pertanyaan yang, ini koneksi ya. Suatu kebanggaan bisa kenal sama mereka. I think the biggest thing for me is that feeling of being welcomed, whether that's being around the table in the dining hall with the other puppeteers and staff of the colony, or going on a tour of the wet market, or visiting puppetry museums and the most masterful puppeteers here in Taiwan. I have never felt anything but welcomed. We played badminton, we sang karaoke together and cooked barbecue under the full moon, and those memories I will look upon and smile with when I get home and for many years to come, I think. There's one specific image that I take back with me, which is that I see, yes, that I see Sarah walking around, and for her, everybody is her person. That a child can trust all the adults in the space, and the mother can trust the child with any of the adults in the space. That was all I needed to know about this being a safe space. Setelah 2 bulan saya melakukan residensi ini, saya merasa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Residensi ini akan menjadi sebuah batu loncatan bagi saya untuk menggapai mimpi saya di masa depan, yaitu mengelilingi dunia dan membawa perspektif saya sendiri dan menemui orang-orang, membangun koneksi melalui puppet arts tentu saja. Saya yang dulu tidak berani melakukan hal apapun, dengan melakukan residensi ini, saya menjadi lebih berani untuk menginjakan kaki ke hal-hal baru yang belum saya lakukan sebelumnya. Dan itu akan saya kenang selamanya, di mana setelah residensi ini, saya menjadi sesuatu, bukan apa-apa yang lain. Saat ini, hari ini juga, satu hal yang pasti yang mungkin akan sulit hilang dari diri saya adalah ikatan itu sendiri. Jalinan yang ternyata seiring berjalannya waktu, jalinan itu semakin kuat. Ya, kita tidak tahu kadang-kadang kita bisa bertemu siapa di masa depan. Tapi ternyata menurut saya, waktu-waktu di Lice sangat luar biasa. Hangat. Entah kenapa, saya merasa begitu cepat akrab dengan teman-teman di sini, atau mungkin saya bisa bilang keluarga saya yang baru. Seperti pulang kampung ya rasanya ya. Tidak seperti residensi atau sedang mempersiapkan satu pertunjukan. Ini lebih dalam dari itu. Ini lebih tidak bisa saya jelaskan. Karena semua rasanya sangat penuh. Saya ibaratkan hati saya seperti puzzle, kemudian mereka datang melengkapi puzzle itu satu persatu. Mungkin belum utuh hari ini, tapi itu yang akan terus saya bawa, kehangatan itu, koneksi itu. Ya, Lice Puppet Colony.
kasih.